बीएन मीडिया पुणी एक क्लास रे समस्त को स्वागत। आज आम पढ़ा पूरणवाचक संख्या प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत सबु छात्र छात्री माननकु निहाती जानिबा आवश्यक। तेबे आसंतु आजिर क्लास को आगे नेबा। एक एकर पूरणवाचक संख्या हेउची प्रथम। दुई दुईर पूरणवाचक संख्या हेउची द्वितीय। तीनर पूरणवाचक संख्या हेउची तृतीय। चारिर पूरणवाचक संख्या हेउची चतुर्थ। पांचर पूरणवाचक संख्या हेउची पंचम। छर पूरणवाचक संख्या हेउची षष्ठ। सातर पूरणवाचक संख्या हेउची सप्तम। आठर पूरणवाचक संख्या हेउची अष्टम। नौर पूरणवाचक संख्या हेउची नवम। दसर पूरणवाचक संख्या हेउची दशम। एगारर पूरणवाचक संख्या हेउची एकादश। बारर पूरणवाचक संख्या हेउची द्वादश। तेरर पूरणवाचक संख्या हेउची त्रयोदश। चौदर पूरणवाचक संख्या हेउची चतुर्दश। पंदरर पूरणवाचक संख्या हेउची पंचदश। षोहलर पूरणवाचक संख्या हेउची षोडश। सतरर पूरणवाचक संख्या हेउची सप्तदश। अठरर पूरणवाचक संख्या हेउची अष्टादश। 19 पूरणवाचक संख्या हेउची ऊनविंश। 20 पूरणवाचक संख्या हेउची विंश। 21 पूरणवाचक संख्या हेउची एकविंश। 22 पूरणवाचक संख्या हेउची द्वाविंश। 23 पूरणवाचक संख्या हेउची त्रयोविंश। 24 पूरणवाचक संख्या हेउची चतुर्विंश। 25 पूरणवाचक संख्या हेउची पंचविंश। 26 पूरणवाचक संख्या हेउची षड्विंश। 27 पूरणवाचक संख्या हेउची सप्तविंश। 28 पूरणवाचक संख्या हेउची अष्टाविंश। 29 पूरणवाचक संख्या हेउची ऊनत्रिंश। 30 पूरणवाचक संख्या हेउची त्रिंश। 31 पूरणवाचक संख्या हेउची एकत्रिंश। 32 पूरणवाचक संख्या हेउची द्वात्रिंश। 33 पूरणवाचक संख्या हेउची त्रयोत्रिंश। 34 पूरणवाचक संख्या हेउची चतुस्त्रिंश। 35 पूरणवाचक संख्या हेउची पंचत्रिंश। 36 पूरणवाचक संख्या हेउची षट्त्रिंश। 37 पूरणवाचक संख्या हेउची सप्तत्रिंश। 38 पूरणवाचक संख्या हेउची अष्टात्रिंश। 39 पूरणवाचक संख्या हेउची ऊनचत्वारिंश। 40 पूरणवाचक संख्या हेउची चत्वारिंश। 41 पूरणवाचक संख्या हेउची एकचत्वारिंश। 42 पूरणवाचक संख्या हेउची द्वाचत्वारिंश। 43 पूरणवाचक संख्या हेउची त्रिचत्वारिंश। 44 पूरणवाचक संख्या हेउची चतुश्चत्वारिंश। 45 पूरणवाचक संख्या हेउची पंचचत्वारिंश। 46 पूरणवाचक संख्या हेउची षट्चत्वारिंश। 47 पूरणवाचक संख्या हेउची सप्तचत्वारिंश। 48 पूरणवाचक संख्या हेउची अष्टचत्वारिंश। 49 पूरणवाचक संख्या हेउची ऊनपंचाशत। 50 पूरणवाचक संख्या हेउची पंचाशत। 51 पूरणवाचक संख्या हेउची एकपंचाशत। 52 पूरणवाचक संख्या हेउची द्वापंचाशत। 53 पूरणवाचक संख्या हेउची त्रिपंचाशत। 54 पूरणवाचक संख्या हेउची चतुपंचाशत।
55 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 55। 56 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 57। 57 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 57। 58 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 58। 59 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 59ତମ। 60 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 60ତମ। 61 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 61ତମ। 62 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 62ତମ। 63 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 63ତମ। 64 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 64ତମ। 65 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 65ତମ। 66 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 67ତମ। 67 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 67ତମ। 68 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 68ତମ। 69 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 69ତମ। 70 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 70ତମ। 71 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 71ତମ। 72 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 72ତମ। 73 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 73ତମ। 74 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 74ତମ। 75 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 75ତମ। 76 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 77ତମ। 77 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 77ତମ। 78 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 78ତମ। 79 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 79ତମ। 80 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 80ତମ। 81 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 81ତମ। 82 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 82ତମ। 83 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 83ତମ। 84 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 84ତମ। 85 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 85ତମ। 86 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 87ତମ। 87 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 87ତମ। 88 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 88ତମ। 89 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 89ତମ। 90 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 90ତମ। 91 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 91ତମ। 92 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 92ତମ। 93 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 93ତମ। 94 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 94ତମ। 95 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 95ତମ। 96 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 97ତମ। 97 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 97ତମ। 98 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 98ତମ। 99 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 69ତମ। 100 ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7ତମ। ଏ ଥିଲା 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସରେ।